2019 गुजरा, अभी कल की बात है और जनवरी मुकम्मल होने वाला है। मैं आज सोच रहा था कि अगर मैं पूरे साल का जायज़ा लूँ तो जो मेरे पास मैक्सिमम कंप्लेंट्स आए या मैक्सिमम ऐसे लोग अपनी काउंसलिंग के लिए और मशवरे के लिए और परेशानी के बाद आए, तो उसमें जो सबसे बड़ा ग्राफ है वो मर्दों की बेवफाई का है। ख़वातीन की सिर्फ एक या दो शिकायत पूरे साल में आई कि जिन्होंने उनके मियाँ ने आके ये शिकायत की कि उनकी बीवियों ने बेवफाई की या करने की कोशिश की, और वो भी उस पर बहुत सख्त को सज़ा नहीं दी गई और उन्होंने उनको समझाने बुझाने के बाद एमिकेबली मामला सेटल हो गया। मुझे याद है एक खातून के बारे में कि वो उस पर रोती रही, उसे अपने उस गलती का कोताही का एहसास था, लेकिन फिर भी उसका दिल वहीं अटक रहा था कि वो उस गलती और कोताही को दोहराने पे आमादा थी। तब मुझे लगा था कि अगर इंसान अपनी गलती ना माने तो पूरी दुनिया भी उलट जाए, पूरी दुनिया भी एक साइड पे हो जाए, तो आप मान के नहीं देते, आप उसी पे इसरार करते, कोई आपको मनवा नहीं सकता। मर्दों के मामले में वैसे जो ख़वातीन हैं तबसरे लिखने वाली, वो तो आमतौर पर ये लिखती हैं कि आप मर्दों के हक़ में हैं, आप ऐसा है या वैसा है, लेकिन आप इस बात पे कभी गौर नहीं करते कि मर्द के इनकार का मतलब घर का टूट जाना है। मर्द के अलग हो जाने का मतलब आप और आपके बच्चों का रुल जाना है, यानी फिर आप उस 2 बच्चे 4 बच्चों के बाद आप फिर उस पूरे प्रोसेस में नहीं जा सकते। यानी जहाँ पहली शादियाँ निभाना मुश्किल हो जाती हैं, तो दूसरी शादी को मैनेज करना, अरेंज करना, फिर उसमें चले जाना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसलिए इस पूरे साल में मैंने मैक्सिमम कोशिश ये की कि ऐसे घर जो टूटने के बिल्कुल एज पे पहुंच गए थे, जिनके 2-2, 3-3, 4-4, बाल बाल 6-6 बच्चे भी थे, पर उनके मियाँ किसी और अफेयर में मुब्तला हो गए, अपने ऑफिस में या किसी अपनी अजीज़ा के साथ या किसी भी बिजनेस में अपनी सेक्रेटरी वेक्टरी के साथ, इन सारी जगहों पे जहाँ मसला शुरू हुआ, यानी कुछ जगहों पे तो ये हुआ कि कई कई साल ये मामला खामोशी से चलता रहा, नोबडी बॉदर्ड, पता नहीं चला था। जो ही खातून को इल्म हुआ तो उसने एकदम से शोर मचा दिया। शोर मचाने से मामला चोरी के मामले में, लेकिन चोर को भी कहा जाता है कि जब आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो फिर आपके हाथों से स्लिप होता है, जाते हुए नुकसान पहुंचाता है। बिल्ली के बारे में भी ये कहा जाता है कि अगर आप उसके सारे दरवाजे बंद कर दें और उसे लगे कि मेरी जान ले लेंगे और मुझ पर जानलेवा हमला होगा, तो आपकी आंखों पे और चेहरे पे वो झपटती है। इसी तौर पे जिस मर्द की सोसाइटी में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, ख़ानदान में इज्जत बनी हुई हो, वक़ार बना हुआ हो, और वो गलती कमिट कर रहा हो और किसी को उसकी खबर ना हो, तो अब उसकी बीवी अगर शोर मचाएगी तो ये हमाकत करेगी, और हमाकत हमेशा उसके ऊपर उसका मलबा आके गिरेगा। इस पे अगर आप जज्बाती हो के फ़ैसला करना चाहो तो एक ही फ़ैसला होता है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं अलग हो जाऊंगी। मुझे अच्छी तरह वो केसेस याद हैं कि जिन्होंने इस साल के शुरू में फरवरी या मार्च में मेरे कहने के बावजूद ये फैसला किया कि नहीं जी मैं उसके साथ नहीं रह सकती। उसने बेवफाई की है। एक खातून के 2 बच्चे थे और एक के 3 बच्चे थे। एक 15 दिन के बाद वापस आई थी और दूसरी चंद माह के बाद, और वो उसने आके बताया था कि मैं खुदकुशी वाली कैफियत पे पहुंच गई हूँ। वो घर जो मेरा अपना होता था, वो माँ बाप जो मेरे अपने थे, वो मेरे भाई और भाभियाँ जो मेरे लाड उठाया करती थी, उन जगहों पे रहना, वहाँ मेरे बच्चों के लिए वो जगह अजाब बन गई है। वहाँ मेरे लिए कोई ज़रूरत की चीज़ कहीं से लेनी हो तो मुझे दिनों इंतज़ार करना पड़ता है, अपनी ज़रूरत को मुज्तमे करना पड़ता है कि किससे मांगूँ और कैसे कहूँ, माँ से कहूँ, बाप से कहूँ या भाई से, क्योंकि भाभियाँ फ़ौरी तौर पे अपने बच्चों का, अपने घर का इशू खड़ा कर देती हैं। कहाँ वो अपने घर में रानी बन के ज़िंदगी बसर कर रही थी और अपने एक फौरी जज्बाती और गलत फैसले के नतीजे में वो जहाँ पहुँची हैं, और वहाँ वो बिल्कुल बेयार मददगार हो गई। जब तक बाप ज़िंदा होता है फिर भी बच्चियों का कोई आसरा होता है। अगर उस घर में बाप ना हो तो माँ बेचारी तो कमा नहीं रही होती, तो फिर भाई का और भाभी का राज होता है और ज़िंदगी तबाह हो जाती है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आप गलत फैसला जज्बात में आके फैसला करके अपना घर तोड़ देते हो, वहाँ रहने के नतीजे में 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, आप समझदार हो सकते हो,
سمجھداری سے چیزوں کو ری ڈیزائن کر سکتے ہو، اپنے تعلقات کو، اپنے ریلیشن کو، کہ جو بدمزہ ہو گئے تھے، جس میں خوشی لذت کم ہو گئی تھی، دیکھیں وہ باہر گیا ہے تو یا تو لسٹ کے لیے گیا ہے، یا اس کے کانوں نے کچھ اچھے جملے سنے، آپ نے تو وہ اچھے جملے کہنے ہی بند کر دیے تھے۔ اپنے بچے پیدا ہونے کے بعد آپ نے صرف بچوں کو سنبھالا، اور اس گھر میں سے وہ جو محبت کی ایک فوار ہونی چاہیے تھی، اس کو ختم کر دیا، تو نتیجتاً وہ کہیں اور گیا۔ واپس ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ رب تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اس سے دعا کا جو در ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ کچھ ماہ لگیں، کچھ سال لگیں، واپسی ہو جاتی ہے، پر اگر بے یقینی ہو اور اگر بہت جلدی ہو تو پھر بڑا نقصان ہوتا ہے۔ 2020 میں اللہ نہ کرے کہ یہ ہو، پر مجھے لگ رہا ہے یہ ٹرینڈ جاری رہے گا، کیونکہ اس وقت یہ بے وفائی کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے۔ یہ شادی کے کچھ ہفتوں بعد، یہ شادی کے کچھ مہینوں بعد، یہ شادی کے کچھ برسوں کے بعد، ایون بچے ہونے کے باوجود۔ یہ ویڈیو خاص طور پہ میں خواتین کو ایڈریس کر رہا ہوں، کہ کیونکہ گھر آپ نے بنایا، گھر آپ کے ساتھ چلنا ہے، اور ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کے میاں ہیں، تو اب یا تو کچھ چیزوں پہ آپ اوور لک کرو، کچھ چیزوں کو اپنی محبت سے واپس کھینچو، کچھ کو دعا کے ذریعے اپنا کرو، لیکن جو ہی آپ شور مچاؤ گے خاندان میں، اپنے خاندان میں یا اس کے خاندان میں، تو یہ جتنی بائنڈنگ ہو، جتنا آپ کا خرچہ ہوا ہو، جتنی عزت بنی ہو، وہ ساری کی ساری عزت ریت کے ایک محل کے طور پہ ڈھہ جائے گی، اور پھر باقی آنے والے برسوں میں آپ کے پاس ہاتھ ملنے کو اور افسوس کرنے کو کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سارے گھروں میں یہ رشتہ توڑنے میں لڑکی کی ماں اور باپ کا رول رہا، کہ جو بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ والد نے اور کہیں کہیں والدہ کا یہ رول کم ہے، کہ جنہوں نے چیزوں کو سیٹل کیا، آگ پہ پانی ڈالا، اور بڑی محبت سے۔ یاد رکھیے گا، جس پہ الزام ہے آپ اس کو شرمندہ کرنے پہ جتنا زیادہ بوجھ بڑھاتے جاؤ گے، جتنا اس کو ایکسپوز کرتے جاؤ گے، اتنا وہاں غصہ بھی بڑھتا جائے گا، اور پھر اس پورے رشتے کو بچانا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ اول تو یہ صورت آنی نہیں چاہیے، پر جو چلن ہے اس میں یہ ہونا ہی ہونا ہے، اور اس سے بچنے کے جو اپائے ہیں، جو طریقے ہیں، 2020 میں تھوڑے سے بدلنے پڑیں گے۔ اب وہ پرانے روایتی طریقے نہیں چلیں گے، نہ تھریٹ سے، اور نہ اس کے ساتھ آپ بدتمیزی سے، بد تہذیبی سے، چیزوں کو جذباتی ہو کے گھر چھوڑ کے آنے سے، ناراض ہونے سے، غصہ ہونے سے، بدنام کرنے کی دھمکیوں سے اب کے گھر ٹوٹنے سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو اس سال تھوڑا اور آپ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ ایک تو کسی کی قسم نہیں دی جا سکتی، وہ کسی بھی عمر میں ہو، میچور ہو، اچھے خاندان کا ہو، کم اچھے خاندان کو، انسان کا پھسلتے علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہم جو سب سے کم کرتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ ہم سب سے کم اپنے میاں کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، اس کے حوالے کرتے ہیں، کہ وہ اس کو اور اس کی آنکھوں کو، اس کے دل کو بچا سکے۔ اس پر بات کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔